Oh, sirado. Mimisa. Oh. Mimisa. Wa. Mimisa. Sirado. Mimisa. Sirado gani. Mauli lang kita. Ito na yung balayo. Ito yung balayo. Mauli lang kita. Mauli lang kita. Sirado gani. Bukas na lang. Tara na. Tara na. Magwarang na lang kita. Warang. Sige, kita magwarang. Mamaya, punta tayo dun, ha? Ha? Dili na? Dili na. Sirado ka ni school. Bukas na lang, maaga tayo magising bukas. Mag-school kita. Ha? Apunta tayo dun, hay sirado ron. Na, bukas na. Sirado gani. Sirado. Sirado. Aray. Sirado gani school. Nauli na kita. Punta kita mamaya, bili tayo ice cream. Dali. Ha, mamaya bili kita ice cream ha. Bili lang kita kuan ng ano notebook o kay bukas kita mag-school ha. Dili na. Dalian mo na. Uy. Tara na. Iwanan kita diyan. Sige ka. Uy. Bala ka diyan. Bye-bye. Yan na. Sirado ron. Sirado yung school. Bukas doon. Nag-chat si mamo na wa kayo kwan school. Mag-ano daw bukas doon, mag-school. Magbili ka muna notebook doon. Sabi niya. Dito yung chat oh. Bukas daw ikaw mag-school. Bukas. Bilang ka tapos si mama mag-ice cream din. Dali na. Dalian mo na. Shh. Dalian mo na, Brain, Abigail. Abigail. 8 pa lang kanina, nagpaano na kita. Dali na. Psst. Tara na. Ay, ayusin natin yung motor to. Mamaya, tara na. Dali.